कहूँ कटक जिलार बांकी ब्लॉक अंतर्गत करडापल्ली आश्रम विद्यालय अष्टम श्रेणी छात्री आज राज्य स्तरीय शिशु महोत्सव सुरभि 2024 कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त आमंत्रित अतिथि विभिन्न जिलार आसथिबा गुरुजन एवं भाई भौणी को मोर हृदय भरा नमस्कार। यही कार्यक्रम करडापल्ली आश्रम विद्यालय भौणी माने शिक्षा कृषि स्वच्छता एवं निशा निवारण को आधार करी एक सुंदर आदिवासी लोक नृत्य परिवेशन करने को जाउछंती। आसंतु तांको आमे जोरदार करताली माध्यम स्वागत करिवा। धन्यवाद। जुगे जुगे आमर चाहा भरोसा गाय नरंगपुर माटी माटी आमर माका भाई मोर माटिर जनम माटीते जीबू माटी आमर मा पाठ पढ़ुबे आमे मद छाड़ुबे आमे पाठ पढ़ुबे आमे मद छाड़ुबे आमर कहबा कथा नाई पासरा ताई लड़ी तो नाची देउबे मनके सरदा करा एते मजा गीत आमे नाची देउबे मनके उजल करा संगे
ନିଜର କାମ ନିଜେ କରୁକା ନାଇନି ବରଷ ମାସ ନିଜର ଗାଁରେ ନିର୍ମଳ କରାଯାଏ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହୋ 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 লা 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 বেলগার শুকলা চূড়া মালি গুড়ার গুড় এ কই গুড়ার পানক ভাজকে নুয়া গড়র পুর বাবারে নরমপুরে গাড়ি মোটর গুড় দলে গুড়িয়া রাসিনা হাতে বড়ে দূর পাঠ পড়ুবে আমি মদ ছাড়ুবে আমি পাঠ পড়ুবে আমি মদ ছাড়ুবে আমার কইবা কথা নাই পাতলা তাই লড়ি তো নাচি দেউবে মনকে সরদা করা প্রেম সাগীত আমি নাচি দেউবে মনকে উজ্জ্বল করা আলে বেগি ভাড়া ধরাবে পচরা নাই মুরমুরা তোর বড় হুয়া জনে যাই দেখুবে জনে দেখি দেখুবে জনে যাই দেখুবে জনে দেখি দেখুবে খেতে খেতি গলা মন্ডে যা ধরা সাই লড়ি তো নাচি দেউবে মনকে সরদা করা প্রেম সাগীত আমি নাচি দেউবে মনকে উজ্জ্বল করা সাই লড়ি তো নাচি দেউবে মনকে সরদা করা প্রেম সাগীত আমি নাচি দেউবে মনকে উজ্জ্বল করা প্রেম সাগীত আমি নাচি দেউবে মনকে উজ্জ্বল করা সাই লড়ি তো নাচি দেউবে মনকে সরদা করা প্রেম সাগীত আমি নাচি দেউবে মনকে উজ্জ্বল করা बहुत बढ़िया अति सुंदर पिला प्रदर्शन